राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा किया है कि एडीसी चुनावों के लिए वोटों की गिनती शुक्रवार सुबह 8 बजे से 17 अलग अलग जगहों पर 28 केंद्रों पर शुरू होगा। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत पहले आधे घंटे में पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इसके तुरंत बाद ईवीएम्स के वोटों की गिनती शुरू होगी। एडीसी चुनावों के लिए मतदान चरण जो 12 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद अब वोटों की गिनती का समय आ चुका है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू होकर वोटों की गिनती की प्रक्रिया पूरे राज्य में 17 जगहों पर स्थित कुल 28 केंद्रों पर एक साथ शुरू किया जाएगा। गुरुवार को न्यूज नाउ के साथ एक खास इंटरव्यू में इस मामले पर बात करते हुए राज्य चुनाव आयोग के सचिव अनुराग सेन ने बताया कि हर गिनती केंद्र के सामने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्थकों के इकट्ठा होने के लिए अलग से जगह तय की गई है। আমাদের টোটাল ভোট গণনা হবে 28টা কেন্দ্রের জন্য 28টা কাউন্টিং হলে এবং তা কাউন্টিং হলও প্রায় অলমোস্ট রেডি। পাশাপাশি আমাদের লোকেশন রয়েছে 17টি লোকেশনে 28টা কাউন্টিং হল আছে। প্রত্যেক রিটার্নিং অফিসাররা তারা নিজ নিজ কাউন্টিং হল প্রস্তুতি পর্ব প্রায় শেষের পথে। রিসেন্টলি আমরা কালকে দেখতে পেয়েছি আইজি ল এন্ড অর্ডার উনিও ভিজিট করেছেন বিভিন্ন কাউন্টিং হলে। সেই কাউন্টিং হলের যে ল এন্ড অর্ডার রিলেটেড ইস্যুগুলো নিয়ে উনিও দেখছেন কি করা যায় এবং অবশ্যই পুলিশ অথরিটির থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে যে ল এন্ড অর্ডার যাতে প্রপারলি মেনটেন করা হয়। আমরা প্রত্যেক জেলা শাসকের মাধ্যমে আমরা কমিশন থেকে ইনস্ট্রাকশন গেছে যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নির্দিষ্ট ধারায় যাতে প্রহিবিটরি অর্ডার জারি করা হয় কাউন্টিং হল এবং কাউন্টিং হলের চারদিকে, এবং যে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি যারা সমর্থকরা যারা আসবেন কাউন্টিং এর রেজাল্ট জানতে বা শুনতে, তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান যাতে রিটার্নিং অফিসাররা কাউন্টিং হলের বাইরে নির্দিষ্ট দূরত্বে যাতে সেট করেন এবং যাতে কোন রকম কোনো কেওস যাতে না হয়, ল এন্ড অর্ডার রিলেটেড কেওস যাতে না হয়, যেটা আমরা वोटों की गिनती के पहले आधे घंटे के दौरान जो सुबह 8 बजे शुरू होगा, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की जाएगी। इसके तुरंत बाद ईवीएम से वोटों की गिनती की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग के सचिव के अनुसार पहले 2 घंटे के भीतर चुनावी परिणाम धीरे धीरे साफ होने की उम्मीद जारी की गई है। আমরা পোস্টাল ব্যালট দিয়ে শুরু করব, যেটা এটাই যে ইসিআই যে স্ট্যান্ডিং নর্মস সেটাই থাকে যে প্রথম পোস্টাল ব্যালট নিয়ে আসা হবে। পোস্টাল ব্যালট দিয়ে ভোট গণনা শুরু করা হয়। তারপর কিছুক্ষণ পরে আমরা পোস্টাল ব্যালট চালু করার আধা ঘন্টার পরে আমরা ইভিএম কাউন্টটা রাউন্ড ওয়াইজ কাউন্ট আমরা শুরু করি প্রত্যেকটা হলে। ঠিক মোটামুটি কয়টা নাগাদ একটা টেন্টেটিভ রেজাল্ট আশা করা যেতে পারে আগামীকালকে? মোটামুটি কয়টা নাগাদ? আমরা দেখুন এমনিতে ইভিএম এর গণনায় খুব একটা বেশি সময় লাগে না, তো আমরা আশা করছি যে প্রথম রাউন্ড ওয়াইজ রেজাল্ট হবে। তো রাউন্ড ওয়াইজ যা আপডেট গুলো আসবে এটা আপনাদেরও প্রতিনিধিরা থাকবেন ওইখানে, মিডিয়া হাউস থেকে বিভিন্ন। তো আমরা আশা করছি দুপুরের মধ্যেই হয়তোবা কিছু একটা চিত্র আমাদের সামনে উঠে আসবে। राज्य चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के केंद्र के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। इस साल के टीटीएडीसी चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी 83.52% रही। शुक्रवार दोपहर तक टीटीएडीसी चुनावों के लिए 173 उम्मीदवारों का भविष्य साफ हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों की राजनीति में बदलाव आएगा या फिर पुरानी स्थिति ही बनी रहेगी, ये जानने के लिए अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार करना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।